Nikabat sa 11 ka mga kaso ang gisangat batok sa mga Federal Tribal Group of the Philippines. Gisangat ang mga niini. Batok nila ni Georgito Corpus Santisas alias Dato Adlaw, Bai Lourdes Latraca Infante, JV Latraca Infante ug uban pa nilang mga kaubanan. Ang maong mga kaso gilangkuban sa malicious mischief, alarm and scandal, grave coercion, usurpation of authority, violation of COMELEC Resolution number 11607, physical injury, serious illegal detention, grave threats, cyber libel, multiple violations of cybercrime law ug uban pa. Nasayran kagahapon adlaw mokabad sa 15 ka mga miyembro sa mong tribal group ang misurrender ngadto na sa mga otoridad. In the heart of changing lives, kini si Brigada Christian Talimudaw Cabanyas sa 105.5 Brigada News FM Trento Agusan del Sur, The Music and Dos Authority.